ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାର ମମତା ହୃଦେ ଜନମି ନାହିଁ। ତାକୁ ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ଗଣରେ ଗଣିବା ଅଜ୍ଞାନୀ ରହିବେ କାହିଁ। ଜୟ ସର୍ବନାମ। ମାନ୍ୟବର ବିଶ୍ୱ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ସାଦର ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ଆଜି ବିଶ୍ୱଧାମ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଏକ ସାମଗ୍ରିକ ମାନବୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ବାସ୍ତବିକ ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ ମାନବ ଧର୍ମ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସତ୍ୟର ଅଭିଯାନ ବା ବିଶ୍ୱ ଯୋଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଶ୍ୱରେ ଏକେଶ୍ୱରବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ପ୍ରୟାସ ନିରନ୍ତର ଜାରି ରହିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବିଶ୍ୱ ହେଉଛି ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି। ଏହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମିଶ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗାଦପି ଗରିୟସୀ ଏହି ଭାବନାରେ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ସମାଜ ବିବେକବାନ ପ୍ରାଣୀ ବା ସଭ୍ୟ ମାନବ ସମାଜକୁ ମୋ ବିନମ୍ରତା ସହିତ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ଆଜି ସେଇ ନେତା ପୁଙ୍ଗବ କଥାକାର ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଚମତ୍କାରିତା ବାଟ ଦେଇକି ମାନବ ସମାଜକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆସୁରିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ବାହାର କରି ଯେଉଁମାନେ ମାନବ ସମାଜକୁ କିଛି ଆକର୍ଷଣ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ କଥାକାର ଶାସ୍ତ୍ରବିଦ ବିଜ୍ଞାନବିଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ଆଜି ମାନବ ସମାଜରେ ଏକ ବିଶ୍ୱ ଯୋଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଏହା ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତିଦୂତ ମାନବ ପ୍ରେମ ରଥ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଥିରେ ଏକ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବିଶ୍ୱ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜୟ ସର୍ବନାମ ଜୟ ସର୍ବନାମ ହରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ରାଧେ ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ଜୟ যিশু নাম জয় আল্লাহ নাম রাধে রাধে শ্যাম হরে হরে রাম। ଏହି ବିଶ୍ୱ ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ମାନବ ସମାଜର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଏକକ ସତ୍ୟକୁ ଏଥିରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ତାହାକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱର ପିତାମାତା ସାଜି ମାନବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ମାନବ ଧର୍ମ ଦର୍ଶନକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଚରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛୁ। ଏହି ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତିଦୂତ ମାନବ ପ୍ରେମ ରଥର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏହି ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତିଦୂତ ମାନବ ପ୍ରେମ ରଥରେ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯେଉଁ ଏକକ ଠାକୁର ସେମାନଙ୍କୁ ରଥରେ ରଥାରୂଢ଼ କରି ମାନବ ସମାଜରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ବିଶ୍ୱ ଯୋଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ विश्व धर्म महायात्रा यही विश्व महायात्रारे
विश्व धर्मर महाज्ञान एवं महाप्रेम को प्रचार करा जाउछि। एथिरे महाज्ञान यज्ञ एवं महानाम यज्ञ को निरंतर जारी रही। बंधुगण आपण मानकु तेणु एथिरे जो माने आध्यात्मिक जो माने साधु संत बुद्धिजीवी एवं जो माने संस्कारकारी जो माने चिंता नायक स्थित प्रज्ञ वचन सिद्ध समस्त को मु आमंत्रण करुछि आसंतु ए मानव समाज को जो अवनति आड़क गति करुछि ताको सुधार करिबा पई एक संस्कारमुखी कार्यक्रम सार्वजनीन मानवीय मूल्यबोध उपरे आधारित तत्व ज्ञान को समस्त मानव संप्रदाय भितरे प्रवेश कराइबा निवेश करिबा एवं सेमान को उपभोग करिबा पई प्रयास जारी रखिबा। बंधुगण सेहि पई मानव समाज आज केउ राज रास्ता को जीवा उचित ताहाकु वर्तमान समस्त विशेषज्ञ जो माने मानव समाज हिताकांक्षी से को अनुरोध करुचे आसंतु समस्ते लगी जीवा मानव समाज को संस्कार करिबा। संस्कार आज समस्त संप्रदाय भितरे अवनति आड़क गति करुचे नग्नता आड़क गति करुचे। समाज रे मानव समाज प्रत्येक व्यक्ति चलिबा पई कष्ट होउछि। निजे असहाय मनुष्यंते जो माने बुद्धिजीवी से माने निश्चित भाव को अनुभव करुथिबे। तेणु जो माने बुद्धिमान जो माने चेतुआ पुरुष से मानकर आग धाड़ी को आसीबा उचित। जदि से माने पछुआ हेबे से माने का पुरुष रूप परिचित हेबे। आज ये महायात्रा होची सत्यर महायात्रा। ये सत्यर महायात्रा रे जो माने सत्यनिष्ठ व्यक्ति से माने आग धाड़ी को चले आसंतु मानव समाजर समस्त प्रतिनिधित्व करिबा। जो राम कृष्ण जीशु अल्लाह नानक सर्वविध ज्ञान आकर्षणकारी ठाकुर जो जगन्नाथ से जो माँ एवं बापा हिसाब रे संप्रदाय भितरे एक रूप में अवतीर्ण अछंती तांकरी कृपा भिक्षा करी आमे समर्पण भाव रखी मानव समाज को सर्वाग्रे उन्नति करिबा पई समस्त प्रचेष्टा करिबा। बंधुगण सेहि पई कुहा जाइछि जीशु अल्लाह श्री राम कृष्ण अध्यात्मकर से अभिन्न सार्वजनीन तत्व भाव प्रेम रे करो अनुभव। तेबे मर्त्य रे स्वर्गपुर अवतरिब धर्म वीर। बंधुगण तेणु यहाँ आखि आगे रखी मानव समाजर उन्नति कल्पे लगी जीवा। कारण विश्व मन को आपे आपे युद्ध हाण काट डाकरा पड़े आसुची जहा फल मानव दयनीय अवस्था को ठेली ही जाउची। अनेक जीवन चली जाउची। अकाल वियोग रे मानव हंतसंत होउची। ता सहित परिवेश एवं महामारी होइजा कोरोना परी अनेक अचिन्हा रोग माड़ी आसुची। तेणु एथिरु निवृत्त हेबा पई चेतना आम
ए विश्व संप्रदाय एक सर्वनाम नाम एक सर्वनाम चेतना आरंभ होइछि। यह मानव समाज को प्रतिनिधित्व करी समाज रे शांति मैत्री एवं प्रीति जागृत करबा पई एकक सत्य निराधार रूप रे आधार करी मानव समाज रे प्रतिपन्न होइछि। बंधुगण सेहिथि पई आज आसंतु नीरवता न रही आपण माने ए विश्व नंदी घोष जो यात्रा आरंभ होइछि एहाकु आगुकु नेबा ग्रामर नगर सहर देश महादेश रे प्रचार प्रसार करी विश्व रे मानव धर्म एवं मानव प्रेम प्रचार करी विश्व रे शांति आनिबा पई समस्त प्रयास करिबा। एथिरे आबाल वृद्ध वनिता जोग देई परिबे कारण बंचिबा पई हेले समस्तंकर प्रचेष्टा दरकार। बिना प्रचेष्टा रे किछि हुए नाही। तेणु मानव समाज को जदि बहुमुखी नथा प्रतिभा रे आमे आगुको नेबा पई चाहूं शांति आनिबा पई चाहूं तेबे एही सर्वनाम विश्व महामंत्र एकक सत्य को प्रतिनिधित्व करी मानव समाज रे शांति आनिबा पर्यंत समस्त विश्वर जो संप्रदाय शास्त्रीय संगीत अच्छी से गान करंतु विश्वर निष्पेषित अवहेलित निर्यातित एही महान आत्मा मानकु तांकु उच्च भाव रे आह्वान करी सेमाने को एही मानव संप्रदाय भितरे एक सुंदर वातावरण को आणंतु समस्त को स्वाभिमान करंतु भय शून्य करंतु मनुष्यता शिक्षा दियंतु आउ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଆଜିର ଚିନ୍ତାଧାରା। ଜୟ ସର୍ବନାମ ଜୟ ସର୍ବନାମ ଜୟ ଜୟ ସର୍ବନାମ ଜୟ ଜୟ ସର୍ବନାମ। ନମସ୍କାର।